Eu acordei, mas a palavra explosão não saía da minha mente. Ouvi então o chamado do Moizinho e fui para a mesquita. Olhando daqui de cima parece tudo tão calmo. A cada passo que eu dou, meu coração acelera. É uma sensação muito estranha, eu não sei explicar. Ao mesmo tempo que o meu sonho, eu fico com medo. Eu acho que o medo maior é de não conseguir entrar. Passaporte, por favor. Aqui. O que você está fazendo aqui? Eu vim acompanhar a filmagem do Barramangobadi para o meu projeto de doutorado. Eu não posso deixar você entrar, pois as fronteiras estão fechadas. Nós estamos sob ataque aqui. Eu sei. Me desculpe. Eu não posso deixar você entrar. Por favor, meu trabalho depende disso. Você vai morrer aqui. Não podemos nos responsabilizar por sua morte. Eu me responsabilizo. Desculpe, mas você terá que voltar.
Now the war you can say in everywhere in Syria, and also there is a lot of problem made the Kurdish people because of this war also, because everything is bad, or the adjacent countries want to be our country, to destroy our country, all the countries, nobody want to help. Who is lost in this war, I will tell you, is the people that we are living, my neighbors, my family, my friends. That's because nothing happened, just everything is destroyed. So everyone lose his job, too many people died, children, too many mosques and churches destroyed. 50% of Syria now is out. So try to imagine that how it's the situation. One student in my university that the ISIS cut him because his name was he's Kurdish. He was Kurdish. He was in the 4th year medicine student. They make like this, that we have to fight the Kurdish. They are not Muslim, but this is not right. We are Muslim, and this is a normal thing, you can say. When they came and fight it, it's make also a lot of family to move Syria to the other countries. It's me? This is also. ناميته My brother in Iraq, we are here, my parents in Syria. Sometimes I try to imagine that my parents now, maybe they are in one place, they are safe, okay, but they all the time worry, think about us, like we are now, me and my brother. We all the time worry about them and think about them, they are okay or not, and you cannot call them all the time. Sometimes you cannot, it's not possible. So it's also make like to make my father older and my mother, because they are all the time think and about the future, next time what we have to do. Now we are safe, tomorrow we don't know if something happen. This is also, and I am worried also about my small brother. My small brother, he is 14 years old. So you know, in this age everything you see and you will learn. So the situation is so bad, so in his mind there is a lot of things will be stored, and this is not good for next time. You know what my dream? Real. I don't want anything, just if all my family be together in one place. Sometimes just I imagine that one day I come back from my job and I see my mother is cooking. Really is a strange feeling, but I like one day I feel this, just this. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرية لكتابتنا حرية صحو عنك يا بشار يا بنت العاوية سوريا بدأ حرية سوريا بدأ حرية
adorei o Kurdistão. Eu me sinto dentro de um filme do Kubati. Agora eu preciso achar o caminho do Dengbeji House. Dengbeji significa cantor em curdo. São os rouxinóis das montanhas. São os contadores de história. Eles cantam contos da memória coletiva do povo curdo. Histórias que são passadas de geração a geração. Após o golpe militar de 1980 na Turquia, o Dengbeji foi silenciado. Os cantores e pessoas que possuíam gravações em casa foram presos. Somente após 1991 que o Dengbeji deixou de ser criminalizado. É no Dengbeji House que esses cantores se reúnem para recitar e transmitir a língua curda. Agora eles estão livres para cantar apenas as canções que o governo permite. Sobre o amor, sim. Sobre política, não. Eles cantam sobre a luta curda, mas não pode ser em público. É no Dengbeji House que eu quero terminar minha jornada. E é lá que eu vou chegar. Por onde eu passava, eu era convidada a entrar. Perdi a conta de quantos chás eu bebi. Paro para perguntar em diversos lugares para várias pessoas, mas ninguém fala inglês. Às vezes o tradutor do celular dava certo, mas na maioria das vezes não. Quanto mais difícil fica, mais eu lembro das palavras do Siwan. If you want to know about some people, so try to listen their music. E minha busca continua. Até que encontro este senhor. Ele fez questão que eu provasse o tabaco curdo. Com orgulho, ele me exibe o kev. Esta ave é um símbolo nacional curdo que representa a liberdade. Fumei o cigarro oferecido e, sem trocarmos qualquer palavra, ele pediu que eu o seguisse. Fui sem saber para onde me levava, apenas o segui. Ele compra um lenço curdo e o guarda no bolso. São as cores da bandeira curda. O vermelho simboliza o sangue dos mártires mortos nas guerras do Kurdistão. O verde expressa a beleza das paisagens curdas. O branco representa a paz, igualdade e liberdade. O amarelo simboliza a vida e a luz das pessoas. O sol representa uma antiga religião curda, o yazidismo. Ele fez questão de me mostrar o tabaco curdo. Neste momento desliguei a câmera. Continuei seguindo. Não sabia para onde me levava.
Chegamos a uma casa de chá. Tiramos nossos sapatos e nos sentamos. Ele pediu 2 chás que chegaram prontamente. Tirou o lenço do bolso e amarrou-o no meu pescoço. Por fim, me acompanhou até a casa de canto. أرنا ودلو كنك بابي أدوش مفرق جهسن لوج بولاي أرقل شانو شنو دي بابي أدوهن بابي أدو سوارد مدكب بيش عسكر الرومي أرشد كشبونا شرفو ناموسو خيرتا لو ما كرداي أرى نمينم هربي ما كلو للدنيا هذا ميري فرمانه بعد ما نبي نادم السنسنة ما هربكونه بيك بشنا مكتير دستجاشان وقواته خفرات دانا ببرانه نايد وعلى برما تخرب شقابل غازي وفقير وهسير على الدنيا رب العالمين جوري كي باتا باي خدمتنا سنة خورته ما كنا لنا فرمان میره میرانه منی نایب دگو عبد مال شب جو چما کشت مامکتیم لدست قدمگی خاینا خرجا چقل و میته لدورا مالا خلیا گوی گندان سر و ما رمضان دخونان فطار لبن شادر پارتیا اردوغان وان دقابين ببيت مليون مكتبة قوشت عيا قربان توربي كومر مقارنة هلا عطاب ميرسن وبرصن شيء فابرقان لما جار ديار بكلوان باطماني شيء قراقول بوليس وجندرمان جماعة فقيرو بلغازي يا لا داعي 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 ويلي داعي داعي لا شريد قوي عيشي ربني محمد ولو إبار وذئب بول ضباب محمد حتى قباب وموكتهم لما إيشش إبار برفي ولما باري لمن بزم نساء بار عرس بيكي لبرا كلا خدت جب دره مرا عسوك إبراهيم آغاي وزديا جئ مرا خدت أب مرا باب برو ترى بباقي كم عسكر كي قران لاني خبر ضاي بول ضباب محمد حد قباب وموي قرانيا عسكر دره مالا باب برو تنار ونشر فرا بباري بور كرا خود جاجي بجي كي